Three, two, one! Welcome to my YouTube channel. Hello, how are you all? I hope you have a cheerful and happy day and always be successful. Truly, language is a window to the world. One language is never enough. We need 2 or more languages to truly understand life. Back again to the YouTube channel, Motivation Channel, which is always happy to share words of wisdom from major influential figures in the world and in Indonesia. Available in 2 languages, namely Indonesian and English, which aims to educate so that we are all inspired by these figures and make ourselves excited and motivated every day. Okay friends, please enjoy watching. Find the most comfortable place. Don't forget to ring the notification bell and subscribe. Welcome to my YouTube channel. Halo, apa kabar semuanya? Semoga harimu tetap semangat, ceria dan bahagia serta senantiasa dalam kesuksesan. Sesungguhnya, bahasa adalah jendela dunia. Satu bahasa tidak pernah cukup. Kita membutuhkan 2 bahasa atau lebih untuk benar-benar memahami kehidupan. Kembali lagi ke channel YouTube, Motivasi Channel, yang selalu senang untuk membagikan kata-kata bijak dari tokoh besar berpengaruh di dunia maupun dalam negeri Indonesia. Tersedia dalam 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang bertujuan mengedukasi supaya membuat kita semua terinspirasi oleh tokoh-tokoh tersebut dan membuat diri kita tiap hari bersemangat serta termotivasi. Oke sahabat, silahkan menikmati tontonannya. Cari tempat ternyaman. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi serta subscribe. Revolutionary figure Tan Malaka. Tan Malaka was a revolutionary and Marxist theorist from Indonesia who was active in the early 20th century. He was born on June 2, 1897 in the city of Pandinarang, West Sumatra, and died on February 21, 1949 in the Molucas Islands. During his life, Tan Malaka was involved in the struggle for independence in Indonesia, both through his organizational activities and his writings. He had joined the Indonesian Communist Party and was involved in various protest actions against the Dutch colonial government. In addition, Tan Malaka is also known as a well-known Marxist theorist. Some of his well-known writings include Matalogue and Narda Republik Indonesia, which became a guide for the revolutionary movement in Indonesia. Tan Malaka adalah seorang tokoh revolusioner dan teoretikus Marxis asal Indonesia yang aktif pada awal abad ke-20. Ia lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di kota Pandanarang, Sumatera Barat dan meninggal pada tanggal 21 Februari tahun 1949 di Kepulauan Molucas. Selama hidupnya, Tan Malaka terlibat dalam gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, baik melalui kegiatan organisasi maupun tulisan-tulisannya. Ia pernah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia dan terlibat dalam berbagai aksi protes melawan pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, Tan Malaka juga dikenal sebagai seorang teoretikus Marxis yang terkenal. Beberapa karya tulisnya yang terkenal antara lain, Madilog, dan Narda Republik Indonesia, yang menjadi panduan gerakan revolusioner di Indonesia. Books are the most dangerous weapons in the world. Every man is a true revolutionary if he dares to pursue the ideals of freedom and justice. Revolutionary must be a great leader,
who can lead his people to freedom and justice. We must fight for freedom, not only for physical freedom, but also for freedom from oppression and injustice. Freedom is the right of every human being and should not be taken away by anyone, not even by the government. Revolution is the result of the people's dissatisfaction with a corrupt and unjust government. We must learn from the past to build a better future. The revolution will not succeed without the forces of the people uniting and fighting together. We have to fight freedom and justice for all people, not just for certain groups. We must always strive to eliminate social and economic disparities in society. We must fight for the rights of women and children so that they get proper protection and equality. We must fight for the rights of minorities so that they are treated fairly and equally. Education is the key to advancing the nation and creating a just and prosperous society. We must always value cultural and ethnic diversity in our society. We must fight for independence from foreign colonialism and neo-colonialism. We must have the courage to stand up to injustice and oppression, even if it means standing up to the government. We must develop a class consciousness to fight for the rights of workers and peasants. We must fight for rights to land and natural resources for the people, not just for the elite and corporations. We must develop people's political awareness to strengthen democracy and people's participation in decision-making. Revolution can never be successful without the continued struggle and unyielding determination of the people. Buku adalah senjata yang paling berbahaya di dunia. Setiap manusia adalah seorang revolusioner yang sejati jika dia berani mengejar cita-cita kebebasan dan keadilan. Seorang revolusioner haruslah menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang dapat membawa rakyatnya menuju kebebasan dan keadilan. Kita harus berjuang untuk kebebasan, tidak hanya untuk kebebasan fisik, tetapi juga untuk kebebasan dari penindasan dan ketidakadilan. Kebebasan adalah hak setiap manusia dan tidak boleh diambil oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah. Revolusi adalah hasil dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang korup dan tidak adil. Kita harus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Revolusi tidak akan berhasil tanpa kekuatan rakyat yang bersatu dan berjuang bersama. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan untuk seluruh rakyat, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Kita harus selalu berjuang untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak agar mereka mendapatkan perlindungan dan kesetaraan yang layak. Kita harus memperjuangkan hak-hak kaum minoritas agar mereka diperlakukan dengan adil dan setara. Pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman budaya dan etnis di masyarakat kita. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan asing dan neokolonialisme. Kita harus berani melawan ketidakadilan dan penindasan, bahkan jika itu berarti melawan pemerintah.
Kita harus mengembangkan kesadaran kelas untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh dan petani. Kita harus memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya alam bagi rakyat, bukan hanya bagi kalangan elit dan korporasi. Kita harus mengembangkan kesadaran politik rakyat untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Revolusi tidak akan pernah berhasil tanpa perjuangan yang berkelanjutan dan tekad yang kuat dari rakyat. Cults, Motivational Channel. Marilah memotivasi diri sendiri. Nyalakan notifikasinya. Subrek, like, komen, dan share.